mu izina ry'ubuyobozi bw'igihugu, kwa niaba ya uongozi wa nchi, mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere, na kwa niaba ya uongozi wa district hii, ndagira ngo tubashimire. Napenda tuwashukuru. Turifuza yuko tugize abaturage nk'aba ngaba, tunatamani kwamba tukiwa na wananchi kama hawa bafite inyigisho nk'izanyu, walio na mafundisho kama ya kwenu, akazi kacu katworohera, yani kazi yetu itakuwa rahisi kabisa. Imana ibahe umugisha kandi twese tuzahurire mu ijuru. Mungu mu kugoboka abamerewe nabi hubakiwe abatishoboye amazu 149 muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye. Kwa kuwasaidia wahitaji zimejengwa nyumba za wahitaji 149 katika wilaya mbalimbali za nchi hii. Ubwiherero bwubatswe, wale ambao wamepewa misaada ya kujengewa vyoo kugira ngo ingo zose zibone isuku, ili usafi uzingatiwe katika familia zote, ni 33. Choo 33 zimejengwa kwa ajili ya wahitaji. Rero ubwo ibyo byose byakozwe n'abizera bashize hamwe. Hayo yote yanafanyika kwa mshikamano wa kila washiriki wote. Mwamaye katika dakika chache mlizompatia, gusa ntago menyereye iminota 3 mbere y'abantu bangana gutya. Yeye kwa sababu ni kiongozi amezoea kuzungumza kwa marefu, ariko nagerageza guhina, lakini pia atajaribu kufupisha. Nagira ngo maze shimira Imana yemeye ko abantu bangana gutya bateranira ngaha. Anataka mshukuru Mungu ambaye ameruhusu idadi ya watu hawa ikusanyike hapa. Mu myaka myinshi nyora abaturage bakubye abari hano inshuro nyinshi. Kwa miaka mingi amekuwa ni kiongozi ambaye wakaza nao waongoza ni idadi kubwa zaidi kuliko hawa. Ntabwo ari bihe byinshi mbonye abantu barenza abangaba cyangwa bangana nabo. Lakini pamoja na kwamba amekuwa anasimamia watu muda mrefu, lakini kila anapoitisha mkutano watu hawahudhurii kwa namna hii. Dukoresha imbaraga nyinshi cyane, huwa wanatumia nguvu kabisa watu waitikie. Ariko uyu munsi nta ngoma mwavugije, ahubwo Imana yatumiye abantu bazanga. Lakini hapa watu wamehudhuria si kwa kushinikizwa, bali Mungu ameita nao wameitikia. Ndagira rero ngo mukugabanya cyagihe, kwa kufupisha muda ule, ndagira ngo mbashimire by'umwihariko abantu tumaranye igihe muri aka gace. Anataka kuwatoa shukrani kwa wale ambao wamehudhuria mkutano huu tangu mwanzoni mwa juma. Mubarangana gutya twabanye nao nta mutekano muke twagize. Tumekaa pamoja nanyi na hamujaharibu chochote. Nagira ngo nshimire igihugu cyacu, nishukuru pia nchi yetu muri gahunda zacyo zo kuzuzanya n'Imana, katika taratibu zake ambazo pia zinafuata mapenzi ya Mungu. Abigisha bavuye ahangaha batugaragarije byinshi, walimu kutoka hapa wamezungumza mengi, nasanze byinshi tubihuje na gahunda z'igihugu cyacu, na pia yaliyo mengi yanaingiliana na taratibu za nchi. Tugisha abanyarwanda kubana neza, tunawafundisha wakazi wa nchi wa Nyarwanda kuishi pamoja jirani na mwenzie. Tubigisha kurya neza kugira ngo bagire amagara mazima. Tunawafundisha pia kula vyema wapate kuwa na afya bora. N'ibindi byinshi nabonye batugaragarije ahangaha, na mengi pia ambayo nanyi mnayafundisha hapa. Mu izina ry'ubuyobozi bw'igihugu, kwa niaba ya uongozi wa nchi, mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere, na kwa niaba ya uongozi wa district hii, ndagira ngo tubashimire. Napenda tuwashukuru. Turifuza yuko tugize abaturage nk'aba ngaba, tunatamani kwamba tukiwa na wananchi kama hawa bafite inyigisho nk'izanyu, walio na mafundisho kama ya kwenu, akazi kacu katworohera, yani kazi yetu itakuwa rahisi kabisa. Imana ibahe umugisha kandi twese tuzahurire mu ijuru. Mungu awabariki na sote atujalie kukutania mbinguni. Nihanganire iminota mbariye. Nasema pole kwa kuingia. Hano tumwakire nubwo twamwakire ngaho mumwakire. Tumupokeye tena, tumwamwakiriye mu izina rya Yesu, Imana imumugisha. N'abandi tutazi bari mu materaniro turabakiriye mwese mu byubahiro byanyu. Imana ibahe umugisha. Amen. Uwiteka abahire. Bwana wabariki.
Dushimye Imana kuko iduhaye isabato nziza kuri uyu munsi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametujalia sabato iliyo njema. Amazina yanjye ni Hakizimana Benoit. Majina yake anaitwa Hakizimana Benoit. Ndumubwiriza butumwa, nkora umurimo mu gihugu cha Sudani y'Epfo kuri ubu. Ni mwinjilisti anakofanyia kazi ni kule South Sudan. Ngira ngo kubaje mbere bo babonye ko mwene data wo muri Sudani twari kumwe, ariko ubu yaratashe, yanambwiye ngo mbaramutse mu izina rya Yesu yageze amahoro. Mwenyeji wa Sudani aliyekuwa mwakilishi wa nchi hiyo naye tulikuwa pamoja naye mwanzo wa mkutano, ila kwa sababu ya dharura akarudi huko na ametuma salamu. Rero tugiye kubabwira amakuru y'umurimo w'Imana ku isi yose. Anapenda kuwapatia ripoti ya kazi ya Mungu kadiri inavyofanyika katika nchi mbalimbali. Tubibutsa ko ibi ari ugusohora k'ubutumwa bwanditse muri Matayo 24 umurongo wa 14 buvuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Akiwakumbusha kwamba haya ni utimilifu wa neno la Matayo 24:14 kwamba habari njema itahubiriwa duniani kote. Rero ubutumwa bwiza tubwirizana ubutumwa buheruka, injili tunayoitangaza ni ujumbe wa rehema wa mwisho. Turabagorozi, ni watengenezaji, dukora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, na tunafanya kazi ya uisho na matengenezo. Rero uwo murimo ukubiye mu mashami abiri y'imikorere. Katika utendaji kazi hii imegawanyika katika matawi mawili. Hari ukwamamaza ubwo butumwa kugira ngo bukize imitima isigubwe neza, kutangaza injili ili roho ziokolewe na dunia ipate amani, imiryango igubwe neza n'imibiri, familia zifanikiwe na mili ya watu pia. Ishami rya kabiri ni ugukora neza kugira ngo abashonji, abarwayi n'izindi mbabare zose batabarwe. Na tawi la pili ni matendo mema ya kuwafariji walio na shida. Rero uwo ni wo murimo dukora, hiyo ndiyo kazi tuifanyayo. Buri mwizera awukora, itorero rikawukora, n'intumwa zikawujyana kandi zikawigisha. Kila mushiriki hufanya kazi, kila kanisa na wainjilisti pia. Dore ibikorwa bimwe bikorwa muri uwo murimo. Matendo, baadhi ya matendo yanayofanyika katika kazi hii. Hatangwa inyandiko mu ndimi zitandukanye. Huwa tunasambaza maandishi katika lugha mbalimbali. Tubwiriza ku maradiyo mu bihugu bitandukanye. Tunahubiri kupitia radio katika nchi mbalimbali. Tubwiriza ku ikoranabuhanga nk'uko ubu hari abadukurikiranire mu migabane itandukanye y'isi. Tunatumia njia hizi za utandawazi kiasi kwamba hata sasa hivi wapo wanaotufuatilia katika sehemu mbalimbali. Hari n'abagabo n'abagore basiga ibyabo kugira ngo bajye kumenyekanisha izina rya Yesu kure, kandi bakabikora nta bihembo, nta n'umukuru, nta n'icicaro gikuru. Pia wapo ambao wanaacha nyumba zao na kwenda kutangaza injili bila malipo au faida nyingine. Hakorwa ibindi byinshi ntari burondoro ubu. Kuna na mengine yanayofanyika ambayo hatuwezi kuyaelezea sasa hivi. Abihanye muri iki gihembwe gishize, ubwo no guhera mu kwa 8 ku mwaka ushize, robo hii iliyopita tangia mwezi wa 8 conference iliyopita, ubwo ndi kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda niho mpereye hapa nchini Rwanda, wala ambao wamejitoa kujiunga na kanisa hili la watengenezaji ni 2,255. Ni watu 2,056 samahani. Ubwo no kuvuga ngo abo nabitanze bemeye ubutumwa bwiza muri iki gihembwe ku matorero atandukanye mu biterane bitandukanye. Hao ndio watu ambao wamejiunga na kanisa kupitia mikutano mbalimbali na katika makanisa mbalimbali ya nchi hii ya Rwanda. Ababatijwe, wala ambao wamebatizwa ni 1,237. Ni 1,237. Mu kugoboka abamerewe nabi hubakiwe abatishoboye amazu 149 muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye. Kwa kuwasaidia wahitaji zimejengwa nyumba za wahitaji 149 katika wilaya mbalimbali za nchi hii. Ubwiherero bwubatswe, wale ambao wamepewa misaada ya kujengewa vyoo kugira ngo ingo zose zibone isuku, ili usafi uzingatiwe katika familia zote, ni 33. Choo 33 zimejengwa kwa ajili ya wahitaji. Rero ubwo ibyo byose byakozwe n'abizera bashize hamwe.
Hayo yote yanafanyika kwa mshikamano wa kila washiriki wote. Mu gihugu muri iki gihugu dufite amatorero 483 ari hirya no hino. Kwa sasa katika nchi hii ya Rwanda kuna makanisa 483 katika wilaya mbalimbali za nchi hii. Iyo ni ncamake dukesha amakuru twahawe n'abadiakoni n'abakuru b'amatorero bo hirya no hino. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeletwa na wazee wa makanisa na mashemasi kutoka katika maeneo mbalimbali. Ubwo igihugu cha mbere nico. Noneho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kule DRC Congo dufite amatorero 178. Makanisa yaliyopo ni 178. Haherutseyo igiterane cyo mu Rubaya, hakorewe byinshi tutari burondoro ubu. Mambo mengi yamefanyika ikiwa ni pamoja na mkutano mkuu ambao umefanyika kule Rubaya. Mu Burundi hari amatorero 178. Kule Burundi yako makanisa ya watengenezaji 174. Uganda ni 126. Kule Uganda yako 126. Tanzania ni 72. Tanzania ni makanisa 72. Zambia hari amatorero 17. Zambia yako makanisa ya watengenezaji wanaofanya kazi ya uisho na matengenezo makanisa 17. Malawi hari amatorero 2. Kule Malawi yako makanisa 2. Mozambique ni igihugu kigezemo ubutumwa muri iki gihembwe, hari itorero rimwe. Robo hii tangia mwezi wa 8 ndipo wainjilisti wameenda huko Mozambique na mpaka sasa kuna kanisa moja. Ndetse muri Afrika y'Epfo naho muri iki gihembwe hafungutse itorero rimwe binyuze ku ikoranabuhanga na mwene data wagejeje ubutumwa bwiza. Na robo hii kupitia utandawazi na ndugu yetu aliyefanikiwa kwenda huko, kuna kanisa dogo lakini limeshapatikana tayari robo hii. Congo Brazzaville hari amatorero 3 na hano harimo intumwa zikorayo. Alafu Congo Brazzaville kuna makanisa 3 na hapa wapo wajumbe ambao wanahudumu huko. Central Africa ubu niyo mugungari ya Tanzania ntasho zanyu, hariyo itorero rimwe. Kule Central Africa kuna kanisa moja na mpaka mwinjilisti mwenzetu ndugu Mugunga bado yuko huko hajafanikiwa kuhudhuria hapa. Tute na bene data babiri bavuyeyo, Damaseni n'uwitwa Musa, bari muri aya materaniro. Alafu na ndugu Damaseni na Moses wametoka huko. Wiki hii tuko nao hapa kwenye mkutano. Muri Kameruni hari amatorero 3. Kule Kameruni pia kuna makanisa 3. Hari bitangaje tutabura kubabwira. Kuna maajabu ambayo hatuwezi kushindwa kuambia. Nukumva itorero rivutse mu myaka 2 gusa ishize. Kusikia kanisa ambalo limefunguliwa miaka 2 tu iliyopita. Ngo ndavuga Kameruni. Anazungumza Kameruni. Muri ibi byumweru 2 nabo bakurikiranye ibiterane turi gukorera ku ikoranabuhanga. Kupitia mitandao wamekuwa kifuatilia katika wiki hizi 2 mikutano hii tuliyokuwa nayo. Bamaze kwitanga amatike y'intumwa zizagenda zinyuze mu ndege, intumwa zigera muri 3. Wamejitolea nauli au tiketi za ndege kwa ajili ya wajumbe 3. Mbese twavuga ngo iki? Ni amen. Amena. Ubwo umwana avuka azi gukora biragaragara ko ibyo kurya agaburirwa ari ibikuza. Kuona mtoto anazaliwa akiwa anajua kufanya kazi inaonekana kwamba walio wahudumia wamewapatia chakula kipasacho. Muri Angola hari itorero rimwe. Angola pia liko kanisa moja. Sudani y'Epfo hari itorero rimwe mu mujyi wa Juba. Sudani Kusini kule Juba liko kanisa moja pia. Aho ni ku mugabane wa Afrika. Hapo ni Afrika. Tubamenyeshe ko ibihugu 11 muri ibi byari bihagarariwe muri conference generali twakoreye mu Rubaya mu byumweru 2 bishize. Na tuwakumbushe ya kwamba katika nchi hizo 11 zilikuwa zimewakilishwa katika mkutano wa General Conference ambao tumeufanya pale Rubaya Kongo. Turashima Imana ndetse namwe kuko ari mwe mwashoboje abo bantu kuhagera. Tunashukuru Mungu na nyinyi pia tunawashukuru, maana ni juhudi zenu zimefanya hayo yafanikiwe. Tugeze ku mugabane w'Uburayi turihuta. Katika bara lile la Ulaya hari itorero rimwe, kuna kanisa moja rifite amatsinda 6 mu bihugu bitandukanye ahurira ku murongo wa Skype, ambalo lina makundi 6 katika nchi mbalimbali lakini
wanajumuika online. Bateranye natwe. Mpaka sasa wanafuatilia mafundisho haya live. Muri Amerika mwumvise amakuru yaho hari amatorero 6 aterana Huye na rimwe rihurira ku murongo w'ikoranabuhanga. Kama mlivyosikia taarifa kutoka Amerika, kuna makanisa 6 ambao wanajumuika kwa kujumuika pamoja, na kanisa moja la washirika ambao mmoja yuko mbali na mbali, wao wanaabudu kupitia online. Muri Australia nta ntumwa irakandagirayo tuyitumyeyo. Australia hatujatuma mjumbe afanikiwe kufika, ariko hari itorero rimwe rihurira ku murongo, icyakora bamwe muri bo ubu batangiye guterana mu mezi 2 ashize. Lakini kuna kanisa ambao wanaendesha juhudi zao online, lakini katika miezi 2 iliyopita kundi moja wamefanikiwa kuanza kukusanyika pamoja. Muri Asia, kule Asia, hari itorero rimwe riri mu Buhindi, kuna kanisa kule India rihuriwemo n'abizera bavuye muri Afrika, ariko harimo n'abahindi bake. Ambao wanaojumuisha kanisa hiyo wengi wametoka Afrika katika nchi mbalimbali, lakini ikiwemo familia moja ya Muhindi mwenyewe. Icyo benshi muri abo ngabo badutumye tubihurije hamwe, walichotuomba wengi wa hao ni ntasho zisaba n'amasengesho, ni salamu pamoja na maombi. Nukukora ibishoboka kugira ngo bazabone intumwa zibagereho, zibabwire byinshi batumvira ku murongo. Wanahitaji wajumbe wawafikie ana kwa ana, maana kupitia utandawazi kuna mengi wanapungukiwa. Ikindi nukubashimira ubwitange ndetse n'ibyo mwakoze kugira ngo ubutumwa bubagereho, basaba ko birushaho. Pia wametuma shukurani kwa ajili ya juhudi zenu kwa ajili ya kuwafikishia Injili. Umugabane usoza barakozwe mu bwanditsi. Sehemu ya mwisho ni mambo ambayo yametendeka katika kitengo cha uandishi. Mu rwego rw'ikoranabuhanga, kupitia utandawazi hari ubutumwa bunyura ku rubuga rwa internet tugiye kubabwira, ndetse ku mpapuro brochure turi kubaha ruriho. Ni ujumbe ambao tunapitisha katika website tunayotaka kuwatajia. Ni wa eshatu, mushobora kwandika ni www.reformation mu rurimi rw'icyongereza. Iryo jambo reformation ni reformation.org. Reformation Voice. Reformation Voice. Ni Reformation Voice, yes. Ni jambo rimwe. .org. Yani ni www.reformationvoice katika neno moja .org. Kubera ko igihe cyihuta, ushobora kwandika iryo jambo, biroroshye cyane kubikwandikira ku rupapuro, ahasigaye ugakurikirana ubutumwa mu ndimenye. Katika website hiyo ujumbe upo na katika lugha 4. Ubwo ni Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza n'Igifaransa. Ni lugha yetu ya Kinyarwanda, Kiswahili, Kiingereza na Kifaransa. Ubutumwa kandi nk'ubu bunyura kuri YouTube. Pia tuna page katika YouTube ku rubuga rw'Ivugurura n'Ubugorozi. Unaandika Ivugurura n'Ubugorozi. Ubwo ushobora gukurikirana igiterane live nk'iki ngiki, hari abari kugikurikirana. Hapo kuna mafundisho ambayo yamepostiwa pale na live unaweza ukapata. Kandi mu buryo buhoraho hashyirwaho ubutumwa bwiza buri mu by'ubuzima, iby'umuryango ndetse n'ibindi byiza. Na kuna kuwa na mafundisho ya kudumu yanayozungumzia maisha ya familia, habari za afya na habari za unabii na Injili. Urugero, kwa mfano, abakurikiranye mu cyumweru gishize na abantu 1686. Juma hili tu ambalo limepita wamefuatilia watu zaidi ya 1000. Elezea namba. 1686. 1681 Hari ubutumwa bushyirwa kuri flash, memory card ndetse na CD, bigashyirwaho ku buntu ku buryo uyifite ubu wabutahana ejo. Kuna mafundisho pia yetu tunayaweka katika memory card, flash unapewa bure. Lako ni kujinunulia memory card au flash
ujumbe unapewa bure, wewe unakwenda kusambaza. Hari ibitabo byinshi byanditswe tutari burondore. Vitabu vingi pia vimeandika ambavyo hatutaelezea, ariko tubabwira igitabo cyasohotse hirya yejo. Lakini pia kuna kitabu ambacho kimeandikwa na kimekamilika juzi, cyitwa imikorere ya Antikristo. Ni kitabu kinaitwa utendaji wa Antikristo. Nahawe rero kukigurira ukisomera. Nafikiri kesho kitakuwepo kwenye mkutano atakaye rw'ikinyarwanda, kandi birateganywa ko kizashirwa no mu zindi ndimi mu minsi mike. Kimeandikwa kwa lugha ya Kinyarwanda na muda sio mrefu kitakuwa katika lugha ya Kizungu. Ndumva ari ibyo turahinira hafi. Pia tutakupenda tukombowe muda. Izi nyandiko zagiye zishirwa mu ndimi zitandukanye, twabaze tugasanga ari 10 zivugwa mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. Ujumbe huu umeisha tafasiriwa katika lugha 10 za Kiafrika, harimo n'Icyarabu pamoja na Kiarabu. Rero Imana ibahe umugisha, mukomeze mutanga ibyanyu, musengere umurimo, kandi buri wese yeze imibereho ye, tuzabona ingororano mu izina rya Yesu. Basi Bwana wabariki kwa mlioyatenda na muzidi kuimarisha ili kazi iendelee. Asanteni. Nukuriyizi igiye kubamira n'imihanibya mutumira umukiza, dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa. Twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya tutazahera shidikanya shidikanya iyi niyo nzira. Hahirwa abasoma bakanasomerwa, bakitondera ijambo ry'Imana, nibo bonyine gusa bazamenya ukuri, bakagendana n'ibimenyetso byose, bazabona imbaraga muri iyo ntambara, mu gihe cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya tutazahera shidikanya iyi niyo nzira. Abanyamadini hamwe n'ubutegetsi ubu bamaze kwibumbira hamwe, ubwo ibyo bigeze biragaragaza yuko igihe cy'imperuka gisohoye. Abana b'Imana ubu bakwiriye gusaba imbaraga yo kubaneshereza. Twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya tutazahera shidikanya iyi niyo nzira. Twirengagiza Yesu Mukiza. Shidikanya iyi niyo nzira.